জনে জনে 6 ফুটের ব্যবধানে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলুন। আপনার মধ্যে curfew puro soja juga curfew ini udah pas deh yang itu kan apa soja lagi no pas polisi sorry रास्ता देख ले 1000 টাকা ফাইন করব अरे कागज से कहां आगे आयो सदर आगे आयो और इस पर तो कर्फ्यू ना তিনি সিমে যে কারফিউ আব এই বরক আং ফাইন ফাইকা 6টানি জাগে তো 6টানি সিমে তো কারফিউ এরপরে 6টানি পরে বগনো সাকা বাসা বাসা সাইমে দङ যারা সাইমে রকম সাকা সামা পরে বরক দোকান বন্ধ খাই জানজানি নগো জানজানি ইনকো থামু কিফিল বাইখাতা ओंखाय सार तक सोंमु जे बाक्सा मानिया बा कक खनाया बरफनो टामहाय माजरा नानाय जे मानिया बा जे कर्फ्यू न मानिया आबरनो तो बंगनो तो जों सरकार उनको जे केरांनि बाबे जेबाबे रायदा फाइन खाइ दङ आबो खाइजरि दङ तखन आमहाय जे मानिया नखायतो आ जे रायदावा आमहाय फाइन खाइजांलायदा सार नक तिनि बो जागाव उनको माने के नायकलिनाय जों तो चिनि जे बाइजालबारिनि आउटपोस्ट नानरो जे बाजार दङनि जों नायकलि दङ रायजागानो দোকান পাট যতন বন্ধ খাইবিকা 6টানি ओंखायनो बरक मानि बायखा जोंबो सावै যতन न सावै आमहायके मानि दिखाता हामबाय सार